Mario la hino balie anala bambang ka wilkiti ka bambang ka to nyama mbadinglo sayenten bi laftam fay la fundamento ni mu yamarolti gambia dingo be momo nimbe dingra as para se no ete be living dies bora janne therefore ni mu strongest message lati e lafta kamendia alla andu mobe shaki safoti yake tewla akumata bakele anyway wala mun kumati please janenga dungale programme ko ko dron ning atrete mari muluntan tenyum platform ko no jang do all your effort and subscribe in this channel please. Don't forget it's your boy Ten Kobo aka I'm the only romantic man in my village. Ladies and gentlemen, bin nakachala fada dinkramento dron la fa dinkra fula mala follow me banko be kono to diala wala kata mun kono to diati momon ni nyal nako itimu Gambia dingulati du kare ibe lifri Europe janne wala ibe lifri America le wala ibe lifri bantalala amanke la banko kanti alal da kafo kono in case of insayana tan sabe mu barnda wati mo man fellonje alal da kaf Allah sades kafulma nin Allah sado man fensi sa te oddo atale al dala sadol bijele wol warta al kafima imari ifan invite itare kafi kay kafo kono ngani abu kumalo nyamale wole fisa itari famma man koyde sabu ka sara andun al shata dawo danding al sisa fana invite je ni mu yamarleti wala ni mu kumalati dron ci banko be kono diano menna andun mo jama jam fondin kelala iman la mun dar kaful kono ibi jenkerin kaful lale andun alal fan dabla kaful kono ke dabla kaful fana kono o manke problème de kafula luwalo anala lo sin kan fali yol noma ni ko kafo ko karo kar meena bondula san kono meena bondula ala mixo fana aliyal dadunje mbadin furo kuliyata bakelde ke nyum furo janka samba su akuliyata bakelde ni memmo long ina mandum afrique cris kadro ko yalon fondinki akantel jamaata janne mbijangalla mbitala minala ngayina sa fankule banin sa e kidnilu men ro wala kuran ko la kidnilu men ron afen dakala ke buru wodi anyaka tara skrimot nyami e alaman tankala dron saya nay men kidindi jan dron ni atri imetla kul blanno kala to dron alon ka fay be jandale so therefore ngina munna advice floti memendila e fonni ciolu la mel bebe livring Europe jam ngayin tala na sondamo ko non jusse ko no pour kadia al mumela bela oto ni mi monta ka boko may bori yidum ka fo ko non say mbidam fan la sati oto my village bar nakado do mbediam la mo sabale militaro kile mo fa sabale na alfale mo saba militaro ki ka wolle na letar folo bita jimale wolon kada sato alkaloti e bala sana mbe konton na bake nanyi letaro ay tari wato wati kono ni konton bake ito ani kontola hansa na letaro mandande mba sambala sato imamo kam bajibirin na letaro nyim fudare ma wato wati ni konton o wato kamma ni konto o wato fananna nanyi letaro abine fanan kan amanda wo dambana de VDC Village Development Committee nele taro bine fana ba malla fi sanya nele taro bine fana ye al sinale rawmuta anin jutola al sinale taro muta anin famma jola vendin la fene taro min dilalla wala kada lafta ale sisato bendi wala ale diamu sato moli ye diamu la dimoli meli bi sabatri bantala katun membe kerin kono to jang men kada bantala janti atel man tari kul kalama jam bantel min janga kul kalamu ta bakele fondin cioli ye bang kadun kafo kono fondin cioli ye bang ki da kafo ma ki balu diamuta lankatallay yenene nyaaw nyanding lankatallay iman som ngal nyaabe al halol la jang tubabu du nyitata kafu kono kafu man loye ifata jang imela ku kala long iman sonne sabula ki samba so kono alon ka fay be kala nyi al halol nyaama andum ila mo fana e ban tungala ima furoje ukumbo buka kuntuno bari ngaje ko hanimo banda tungala iya furoje iya la bade ko je wole fana be diala wudal fana ye afelen de suno felen de bal kontano fan ka suno fana ma ye bal sade ding bi janade sa en korta nyola sila woto wala kan lam bangi letaro rat kal kannan anin juto mi letaro nat kannan nan du kare al nyi letaro korosi bake aliye sato molu diamundi e diamu ila dindungiye ni atari baka diamu
bar ni adafa ne ka diamu yele ha ni be kafo kono jande alfal kamenda kom ko idata kafula ko to dron ite be kida kafula ko kono ite kafula ko kono idata kafu fanna ko kono e ko fanan kunna e ndete ite kodi bonde kam ko do just like idata kafo kono e mantare lorin kafula sartul kuma ite kodi jokan kafo kono e meda kafula ko kundima alon kafu ko nin kuye majang ila kuma be fambulo don kala nyaabe janna ikamara furo aramadin milan ko idade kafu kono bandara ku kunna nyin kafu mul ko ya felen ibilari fanna ko ko tel saat nala jama nin kula de ka fendi jam andun saato mul kamen sa yim fasita nyola le ko momonding sa idade kafu kono kafu fanna kute kunna andum mane kunda ding membi jang ashada bulunyin simutile bar bi ni na hajebi membe ko do bondi kam bi only few people mo dantande ne ko do bondi kam andum nganyati lin kulla batom bon nanyin saya akatam be sunoti batom bon na jon danga la moy lu men na so mo len ka batom bon na sama moy batom bon dem to lokum men na groupe ko no lokum la fam batom bon bant anun dem ala kuran ki bar moy andu ala tamo jama xana mala kuran ki bar moy abe jam gam groupe ko no mo fana mo so ko ha yama be ken dari mbam yama man dal sal harim bam wala mo mon def fam mo mon ni mam foko la suta la ko ko bari manta ko ko moy the biggest surprise in the group e ko batom boy laale wala fani membank fani manke fandinkol be kabanti ba bar bi ni atari batom mo manta ko do jokay nande bi fo nga strale fanta nga dani ka sada dani ka dani fo nga jabe tuta nyani bari hemaje kabrin ata dabe ka foko le ka fola duwal fanam abe ko ma femaje kabrin batom boy la dron femaje ka folo tala ko la immediately ya parenti mo fam mamba kalma so da fu la kandam bengi le taro data gamba so ndikale al sidiamu al faliye belbije ye diamo murundi bak ye dingulu kan akumare mane kunda dingma bija sara bodo fadle bari mane kunda dindum be tanom ko bondol yibi jang yibe timbari jang far sankono ero lulu mane kunda dingul ko to portfolio sain mane kunda ding dantal men bijante est ce que wol signin sa do develop no ban bawo mo wuli mo keme kemol wol yeda bon sa do ko sa do say mo tawrawla wodam banbe joro islam mo keme saba nyim fe wala mo keme nan nyim fe abebe pakirin e mo ton ke da kaf kafula ko ko sada ding membi jang ay mo keme nan sila mel mi da kaf kafo bir musukunda faake kunda bir ndindi lala faake balala ibeye nyaka sada la ko mel pere pour que sada mu dakka do ko sada we pour que lo sada we pour que la bade ko ke la fre ke so fan dakka so bendi pour ñu ku sifal ni ñon na hanan alon ka mo tawru la le bol kon anu ndol bo kafo ko no wol be insurance ne ibajo kam but even though woto ni mulle tarati dron nale ni modro al nayn letro saf ay futa al kaluma ay futa al mamuma ay futa VDC kiaman fanamba du kare ni muddani rolti alla hate dun bi jande ye banko di bondola le ye banko ko do bondi ibe nganya kan ko kambani balla muyti ibe nganya kan kom ko etel nyonte ero lulo iman ko kukajo andi ka men kina sokono amang jede ngofo bari e ka men kina sokon karo kono wo shara ero tawro le sanga be mane kunda dingli e bang sanga be ero tawro la iko ita jola to nyina mun nakumoti ci message mi natale no because bi ko kala nyamen bi sukur sara no problem jabatara no problem bar nin saya keta sa to mur kammente janne ko han poto ta dande mo dum fane adan nyum fan na bang ite ma han fa folo fa walla e fure san e poro de be e be go fonda dan kete ba nyum fana manke kayrabi ndiam tal lankatal lay mo be flan katal lay sanginani filan still now nothing sawsang ko yato sawsang ko yato so anyway so gidan dara kumoti e ci le taro men blan wale so mo be sakatake e kafu makafol be dara kafu fana kuno so ni letaro al shaf tan ninni al mamodin al kaloma anin village development committee la comme ko ndiw a dingu bi jana de ye banque da kaf kafula ko doma ye bang kela kaburota ka anuno wala ye bang kila freke so ka sang karo ni ero taworo me kajo ila freke so ko lejo ila freke so ko lejo de bari ni la freke so ni mo jojang ha ni da fada buri la ko be da mo bul debun andu say al falsina lo ko digal ma koy nding fiteng nding be serenten luwale bo nyama operation no compromise to nyanda ku no le mante kelen dante so ngandla bari ni banda jang ala man tank ala ma kana ke ala me kala banjang bari mo ndim banta jang
ha sano gina de ngal nyabal so ina mun nak moti ni mun ali taroti e simin natin wali so assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh inak mu han namina shako bondi e ko yale anno because ngaje watu wadi ki balbe sunuring ki bal diamda anje anin tala ni fa banta janten fanga diama ko lale aka diamu ne koni ali nga fundinga nyo kanganya ali nga fundinga ko do jo aka diamu sada mole bare fannake momo ningela fannake momo ningela big man abebe facebook ko big man yala ero tawara ko tala dol mi hani da kaf kafu fan ko le fan andu mane kum da dinti jamen sa fa ma nyim ko moy ibe ya moy tar ibe shirin taxut mo sonna ke da kaf kafu ko so ngi dam le taroti nte siname fudan no alma so ali ma koy ali aflan alfalma yediwul ma koy ni mem man la fi idi ngoy tar ñing condition ko so jandu ka furo janno feraw e mam bele ko kala mata tenen tan clip karam so hona masi bodoti ero lulu e mo bondi sa ko abugo ko dala sita woro alla gambe ko liko sambe ko dala sita woro ni ko bi mane ku ndambe kombo sa enten iko al momo dala sita woro bondi comme ko jam fana boñale disem taworo lamu ha he taworo bondi alla sada doje sambe taworo jomal be korol bi mane ku ndaje dala sita woro muku jam fana malan ni ko ero taworo sambe iko ko tetel blo ndo ko di jom so mbe yara ñin dinkral to tay so yamar lallamu so watallamu alfalti al sidiam ko rawliye ni namu letarti ci mem fu dan walma al si ben kaytandi ko sa to molde e man tan contandri na alfal men be ñaato jang e man tan seworin na pola because munam joro man tak tan do bi fa woli fam mu tan fam ko dem ka fofu ko because mbe ngando ko kebani malo bunko na ma sono ya so ndedi non le fa kala prepare ka groupe kontro ba on tan ma mal kulon tan man kulon tan mudi non la ti biya yong barke bal wol sa wol sembetale because mune sembendi malole sembendi ni boje ko ni nak akan dokon gibe fentiji so ko ni ko akan sa dokon kudo jam klaf ka ake ate kenola because ni mo ke mo do kada jam paraw mbala fal jimala ko men sono dunola bar ni sala be ko do bondi ila freke so to nyatu da kula nyangendi o ba taran si ku jama fanan keno sa dokon le banda fen kenola sa dokon ba mi ala khala si fam to jadde sa to dindi banka ko do i kam jari far be gide fay fan sun kibat son dañu butano jam dañu kelendla dañu bisla bari ci daro ki mole janni ayatari ma sibo binala nang ma sibo mi annako bebe mbulo ko nga wuri bar koprot la because mo te ko do bon la nga dundi da kunde da ko li bondi la ni azara kuda fanan kanjang sangana poru da no la kola alkiyama no fama kidnal nga ko do bonde ndeka ko do bonde edema ko do bonde ite banjang ya fuko ha ana karima koy nga musla funga ka fola ko do ma nga dundi da ko jogalo kunda ngi da pus ko jola na banjang say côté account ko say funga nan ko nga sala danoy wallahi nyim fara no ko bon la même fa ko do bon da banda na kiti dale wala kiti ko lo nyim fara man so walla ni ko dar ka fola ko problème tiji ni ko ka fola problème tiji bari sa foy fana ni fanam fata jang e fan la ko kunda mo la ko kunni tiji so mi nam tali tarotin ci mom sandan mo assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh wo mon ni sakata isi dun ka fo kono akum matale alla sate kafolu ala kata ali al dar kafuje akum matale nalla sate man siya al mun man siya al kafu alla satel milan ko be nakira bala wala bala dun kafol kono kan al be kata kafoy banda mo be dun kafo kono me be fay da kafo ma kafo fe ni fana ale lo wala ni mem lo wala Sabara cry. Saraka whatever. I don't say subscribe. Okay, thank you. Kula yere jisma min folo.